kuma kema ni bari mam somalu bile majido ka anna me Afrika sokan bon toujours alla kebali antenne na la fama kanti dimba bitame anna ni émission de créer la lien émission kudali Afrika sokan émission mi watu par chaque semaine altan Afrika sokan aldi ala men mala be di diana kamfo diana moy émission mi anya émission balma ko Africa Show News après dans to momili alla vire de ba flale do bili émission mais animé là comme il faut au fromental mo jondi adi boy c'est ndaye après flana fana do ndaye mais mba ko vire vrai et puis émission mi mendi what be alla émission mais ade amafene alla bete écran surtout allez partager quelqu'un allez na œuvre partager allez émission partager après aller ma faire animal là nani mom ko sera ma faire émission ma do adi ces messages là pour que ambal na message grand ani sa diabla o ben nan mo ko fana na ko mi assistance ko de la directeur do kabe communication ma alla vedette mo follow won kala jondi junior. Bon, il y a une femme qui est là. Elle est quand même Africa Show News. Comment croire quand même faut faire aller. Merci. Bon, on va la vedette follower. Vedette flana one kila mindi ah ele bara yela mindi flon kalo edum ikalonde non imalo. Bon, vedette flana we gondi ole molar be flama pour la maman de Bintou. Voilà. Mral befo Sunkaro balete kono anti santola amana kala yele doni donc ñemi farali ane émission couralité Africa Show News ala sanna to question de poser dia lundi ali question mo jabanya donc c'est ça voilà sali bali yeti ala du il est de Mali les kan ki demel kilando ali to sala email la ban salima ko ni le forote sala we de wol masali li sa ko malawna et ça ko malawna il y a un gars qui salina le tellement que masal surando amba que mba fonkanya sala anyo me se bari barawdi anyo salendo anyo do tel kabara anyo salendo ili nyami ili litapita le wati be ko mo bara salidia ile tram la salida anyo de bitsola Lo, mukeni. beka le nyime fani ila sali ili tolo malonna ila sali bali na bara silo furu kono wallahi billeta le rashum barankali alala ngal penti alaji bi ite damuni kam wallahi billeta le damuni gambi ite damuni gambi feo ite sunte ami foni wara sunte so Afone ko kan furu me so foni wara sunte so Afone ko kan furu me bi so ira kan akandia ye kumala ilo ni ko akandia ye kumala ke me akandia Sukaro c'est ni molo sima wallahi billahi la Ni sukaro c'est ni ni arrête c'est je te jure tu peux pas aller là-bas tu sais tu peux pas il faut essayer seulement tout le monde sait que c'est raison ah mais Dieu merci il n'a rien il n'a pas bien à tomber wallahi billahi la n'a rien Ici nous sommes pas le même nous sommes tellement enfin c'est vrai là quand mais mungkin dia kalau ada waktu bebas songko Amerika kada sabo akari ila kele masiadi ta ya sun korba do taw fole ki dia ni sadu de tunya folade di kwelere ko konna kele maseni kanye kele la ko sira nduludo me nyami te dengeli den nani ate salla ay sunba te fitri salla ate suba salla ate lansara salla ate salfana salla nguma no do abara ulika kelanka ko ande bastone la ibam bastone ndi bastone je veux des bastons oui il est passé ndi basi ndi da kudu ni mana la anga ese ba non anga ese qui c'est sabari non il veut me blâmer là moi je l'ai dit comme il n'a pas fait de prière il n'a pas de prière tu comprends moi je l'ai dit après le couple de jeunes il va pas manger il va rien manger ici sauf de l'eau glacée oh mais quand ni me fallait na masali awara sunna masali kana privé kinna ay non non tu n'as plus d'eau parce que mbo kana si sunya kili sunya fila ali to sala butu mfa te bara kan sa koni ala ju il est là le Dieu mais nali mo ben yonte non sali bali à contre non parce que body il a eu pas le dit sala je vais te dire la vérité je vais te dire merci vérité ni kala le minkela sali bali kala minkela problème babile mo le kinda
Mindi kuma. Men to sali ko to noli. Men to sali ko na ba dinna anna kilelo di sali. Ibrahim. Donc mo min ba to sali ko la. Ali furu kali ndi kina fi. Sali. Munda kali sali fuka sumbe ma sali. Ufa. Sali brai. Shumbrai. Ah bon. Ibrahim. Karisa ko. Akan Sali brai. Gane sungolo sali ay sali wakan sali. Ay sali. Aku sali brai sumbrai. Ne bi ale kuna blala. Ale bi c'était ne bi. Adoa loro ka femsa. Okay, boluki modiki ke. Mo moti ke privé de munna. Naso na kava ko bani de ban. Ko parce ko ale de passer bola. Ko parce ko te celle-là, ko ti suntene. Atu kulemna. Atu to fala de. Donc sunkaru men ko nin kanya mala. Il nani wasado na Ni sala le ko. Ni sunu na. Sunkaru le brai do ka sa tu. Ni sala men lo do ti sala. Karisa ko. Ora kamne. Ko le sunu na ko me ko sala. Ele ko do. Nan tela wole bala wala mfana ko lo ko ma ta salla nti senkela kan ti sabba sala men di sen dimya kan falay ndi se ko kelen pe min fana kelen sey min da sal baliaro mbati bilike atada na Ike. Ndi mfala li. Ike. Question me poser facile kumba. La question mais poser facile. Problème quoi? Parce que kasundo katu masali. Okela. Mo do sunde masali. Kante ke. Okela. Kante mi na kunaji. Kante mi na mema. Ibra kante kunaji. Kante ke kan kumo di sundo. Meti sali ko ala de ala mida. Ado me sali do kon bra do bola. Sungaro do nyawaka sia. Ali sali ali nyakoro nyabali dale ma. Ali sundo sali la para do. Sali. Ni tu ali alo se commentaire kono. Tu ale ka dole do te nyo andu dole te. Like kante lebo. Nyo dole te. Lay ko re to re bo menna. Parce que na te lay ko lay barata te. Kade sa ko. Ah. Ile fana. Sun kene de da fo ko mombili. Ni mai san sigara to wala. Sali fane wulali. Ni ma sali sun na ta jabila. Rajabi. Fanke man fa musumalu. Kade fana ni ka kade fa men ka kade la kuma wani ron fana ka. Kwa fonde ni ke masundo. Na masali ka sundo ma flake ko ya janda munna. Ni tuya lo di fanke man fa musumalu. Alo fana réponse ta ka sebe anna commentaire ko nyai. Na so da fana der question dal bulu adisa asebela andina anna plateau na to andu fana jawo pour que fan tol fana do nyamin kan quoi ado yabi ala na question jabi andi ba fana li question bra fana poser question brande sedi question brande ala fana fana tan da sa ko muso do jado be ni kan tike do jado ado bole ndola et puis mbra fa en ka fana masina di ba fana ka fa ay fa lu sukor ba do tia abo kele mo diri nyala mbra fa ka fa bra ka o le beante Finale ko muso kan ko ki fadi muso karola mais ni bara ne ndise mel don na non dile ko ko rabia del rabia ndende woldo rabia non ndende ba ki fa lo ko le ne ke rabia ba ki fa lo ko le kadi kuma abralo ko agutaro donc ay kuma le la ko winda ke de goro adim fal kala ko ngala ko woni sum e masali anu ko lo fana la ko tuma da abrado soro mo ala la be ni mo du su masali ala tu ga do ma ni mo du su ga sala tu ga do fana ba sa ko musoma fanke man di fam suma lu mili magido kama finantre justo skiash men presente ni ka kuma sun karolikan bon kante kia ni amuso sa ko musula koka nai ka de sa koli karu sa ko sin ko fa da bra janya ni c'est pas mi akan mais à légitimité alba commentaire là après na son la question yi do fana ala fe ni ta ka abla africa news do jama koro andisa bla commentaire do andaye ambaye de abla jama koro ambe fana ka jabi surtout alena fil partager ala liker après aller ama fena mala o baké almuna fandise kade kade sakoma almuna fandise lay kantema surtout bonne nouvelle we mundi ala don kade jabi mo kade ambrana mol be ala fama ko molar abra contrat signé Africa Shokan voilà maintenant tina sama la mo ko ka donc ala le boni anna konti tupuka Africa Show nuisa ala le bona ka video partage ka le kali yando fanali yandali amma fene na wole courage la fana mandi bara donc mbra na fansi befu mbra tanti kadete fo madame Jallo mbra banfra mbra tanti kade sa ko fo non to la no le relate madame Tugara
mbra ban fana mbra mo mi sheri fofo wow mbra mo siya man fo albert ban fola donc ñu do lel fola ka do te mamil fo ni ma do ni la fana to fo fana et dans la folie dunia bon nous la folie akashia mais tu sais quand même fo oui ça que émission de do ngani do fo da ba be mi to fo la kasia mbra nte muso oui alafu ko bébé oui en Amérique mbra fo oui tu vois alafu bébé ben ka bi tollo mais tilanke fofana oui mbra fo ala wolo ma la ko oui ay ben kelen ne oui kaniki kani bala oui mbra mburu ke fo lay kante fofana c'est New York oui ala muso Aminata Kante lay kante ambra jay kana dola no no me tola no la te bra ko juje be no de bon lo di ko ka tra bon le kan di ko oui mal be fo oui ka anike alla bara la me kala anye anike ala si kala be ko bol fana me ka bo fana na to fana ke dia ko bole fana do min ka bo fana dan to ke dia bo wole mo sene me nabi mile magido ne fana na foli Africa show abol mo sila bon Africa show na foli abenye na foli mile magido kam ma fene na foli jonya ay de man na foli jabi muso yen jabi muso ani daye ok au revoir aya fola Africa News, regardez, partagez et commentez.